आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुग़्ज़ अली है क्या? और सबसे पहले बुग़्ज़ किसने, ये बुनियाद किसने रखी? मेरे दोस्तों भाइयों, ये सबसे पहले बुनियाद जनाब अमीर मुआविया ने रखी, जो कि हज़रत अली से बुग़्ज़ रखते थे। इसी तरह ये हज़रत हुजर इब्न उदी, ये एक बहुत बड़े, ये हज़रत अली के ये बहुत करीबी साथी थे, उनको भी शहीद कराने वाले यही अमीर मुआविया हैं। इसी तरह अम्मार बिन यासिर की, हज़रत अम्मार बिन यासिर की शहादत हुई है, उसी में भी हज़रत अमीर मुआविया का मेन किरदार है। आज तक भी ये बुग़्ज़ अली आज भी मौजूद है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं चैनल पर आते हैं, बढ़ चढ़ के अमीर मुआविया के हक में वो बातें करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं, बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं। तो वो एक आजकल ऐसा एक ग्रुप है, ये उस जमाने में था जो उनसे मोहब्बत रखता है, वो एक मिट्टी पाओ, ये जिसे कहा सो मिट्टी पाओ, ये इज्तिहादी गलती थी, इज्तिहादी इख्तलाफ था सहाबा कराम का आपस में, उनकी आपस में बातें हैं, हमें उनके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। मगर दोस्तों भाइयों, क्या करें, जो हकायक हैं वो बैठने नहीं देते, ज़मीर जो सा है वो बैठने नहीं देता, ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि खामोश रहा जाए, ज़मीर कहता है कि हकायक बयान किए जाएं। एक मिट्टी डालने वाला ग्रुप है और दूसरा जो सब मिट्टी उड़ाने वाला ग्रुप है। हम ये चाहते हैं कि ये हकायक शामिल हैं, हकायक को क्यों मसख किया जाता है, क्यों उनके फज़ाइल उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जो उनकी जायज़ चीज़ है उसको तो हम तस्लीम करते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जनाब अमीर मुआविया को कसराए अरब का कहा है, अरब का बादशाह कहा है। उस दौर में जब इस्लाम फैला, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रोम का बादशाह था, उसको कैसर रोम कहा जाता था। मिस्र का जो सब बादशाह था, उसको ये सरकारी उसका नाम फ़िरौन था। इसी तरह ये हिंदुस्तान का राजा था, ये बादशाह था, उसको राजा कहा जाता था। इसी तरह जैसे चीन का कोई बादशाह तो उसको खाकान कहा जाता था। इसी तरह जैसे ईरान का बादशाह उसको कसरा कहा जाता था, और जो सो वक़्त एक हुक्मरान था, उसको लाज़िमी बात है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसको खलीफा कहा जाता था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया को ये कसराए अरब कहा है, ये अरब के कसरा हैं, ये बादशाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिनाई, आपका शऊर, आपका इदराक हर चीज़ पर मुहीत था, हर चीज़ को कवर कर चुका था। आपको आपके आने वाले वक़्त का भी इदराक था। आपको पता था कि इन्होंने बादशाह बनना है, इन्होंने अरब का बादशाह बनना है। लोग उनको अमीर अल मोमिनीन भी कहते हैं, लेकिन अमीर अल मोमिनीन जो हैं, हम उनको कहते हैं इंशाअल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, फ़ारूक आज़म को, उस्मान गनी, हज़रत अली करमुल्लाह वजह को हम अमीर अल मोमिनीन कहते हैं। जो इंसान एक सही रास्ते पर चल रहा है, सही बातें कर, हम उनको इंशाअल्लाह ताला अमीर अल मोमिनीन कहते हैं और कहते रहेंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, देखो को उनका जो तल्लुक़ था, वो ख़ानदान बनु उमय्या में से था, वो भी अमीर अल मोमिनीन कहलाने के हकदार हैं, उनके भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। वो एक बहुत कद्दावर शख्सियत थे, बहुत कद्दावर हस्ती थे, और आज भी ये बुग़्ज़ अली, ये आज भी इस ज़माने में मौजूद है। आज भी लोग बड़े गौसों के साथ, बड़े धड़ल्ले साथ साथ अमीर शाम की ये बहुत ये तारीफ़ें करते हैं। उनकी तारीफ़ में उनकी ज़बानें रतल बसान हैं, उनकी तसीफ़ करते करते वो नहीं थकते, उनकी बात जो सी ख़ामियाँ हैं, कचाहट महसूस नहीं करते। तो बात जो सो मुसलमान है वो सच भी कहने के आदी हैं। अब ये देखिए हज़रत हुजर इब्न अदी का जो सा ये शहादत है, उनके दीगर 5 साथियों की शहादत है। उनसे कहा गया कि आप हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शान में सब्र सितम करें, उनको बुरा भला कहें, मगर हज़रत हुजर इब्न अदी ने आपने इनकार फरमा दिया। इनकार करने पर आपको हाथ पाँव काट दिया गया, आपको सूली पर चढ़ा दिया गया, और आपकी ये सबसे जुर्रत की ये बात थी, आपने आपने जो से वर्साया है और उनसे ये कह दिया था कि मुझे कफ़न देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वज़ू ये गुस्ल देने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे इसी हालत में, इन्हीं बेड़ियों में, इसी खून के साथ मुझे दफन किया है, ताकि जब मैं क़यामत वाले दिन उठूँ, मैं इसी हालत में उठाया जाऊँ, मेरे पाँव में बेड़ी भी पहनी हो,
میرے وجود پہ جو کپڑے ہیں ان پر خون لگا ہوا ہو، خون کو آلود کپڑے ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں امیر معاویہ کے بارے میں شکایت کروں گا کہ اس ہستی نے میرے ساتھ، اس انسان نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو یہ حقائق ہے، یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بیٹھے نہیں دیتے۔ گو یہ بات صحیح ہے کہ ایک مسلک، ایک ایسا فرقہ موجود ہے جو ان کی خامیوں پر، ان پر وہ پردہ ڈال رہا ہے، ان کو بڑا اچھا انسان کے طور پر پیش کر رہا ہے، مگر حقیقت اسی طرح ہے۔ اگر کسی انسان کو اچھا کیا تو اس کو اچھے کو بھی بیان کرنا چاہیے، اگر کسی انسان نے کوئی غلطی یا برا بھی کیا ہے تو پھر یہ سب کچھ اس کا بیان کرنا چاہیے، اس کو بھی بیان کریں۔ لوگ جسے یہ دھول ڈالنے والے، مٹی ڈالنے والے حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں یا یہ کوئی بات نہیں، وہ بھی بہت بڑے مرتبے مقام کے مالک تھے، حضرت علی بھی بہت بڑے مقام کے مالک تھے، تو یہ ان کی اجتہادی غلطیاں تھیں، اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، یا ہمیں ان کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اس چیز کو کبھی اجتہادی اختلاف نہیں کہتا۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا حضرت حجر ابن عدی کو شہید کرایا گیا، کیا یہ اجتہادی غلطی تھی؟ کیا حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرایا گیا، کیا حضرت امیر معاویہ نے کرایا تھا، کیا یہ اجتہادی غلطی تھی؟ کیا محمد بن ابی بکر کو ان کو شہید کرایا گیا، کیا یہ اجتہادی غلطی تھی؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر تبرہ کیا جاتا تھا، سب و شتم کیا جاتا تھا ان کی سرپرستی میں، کیا یہ اجتہادی غلطی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ نے زندگی میں اپنا جانشین مقرر کیا، اور جن لوگوں نے اس سے اغماض برتا، ان سے ان کا انکار کر دیا، ان کا پہ ہم نے ان کو یزید کو جانشین ہم تسلیم نہیں کرتے، کئیوں کو تک خزانے کے منہ کھول، اجتہادی غلطی تھی؟ کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انا مدینہ تو علم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا باب ہے، انا مدینہ تو حکم والی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، حضرت علی اس کے یہ دروازہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا ہے۔ کیا یہ حدیثیں حضرت امیر معاویہ کے یہ کانوں تک نہیں پہنچی ہوئی تھی؟ یہ سب چیزوں کا علم تھا، سب چیزوں کا علم تھا، مگر وہ جو سے کہتا ہے نا، انسان کے اندر ایک بات ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے، وہ ان کو بیٹھی نہیں دے رہی تھی کہ ان کو حکمران ہونا چاہیے، اور بغض علی کا انہوں نے یہ سب سے پہلے جو ساتھ یہ پرچار کیا ہے، یہ امیر معاویہ نے کیا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی مسلمان بھائی موجود ہیں جو کہ بغض علی رکھتے ہیں اندر سے، ان کو اگر حضرت علی کا نام لیا جائے، اہل بیت کا نام لیا جائے تو یہ لوگ یہ برا منا جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔